I chairman ni belam ni ka jinseng ni ka janmin ki pas para samla ki bedon ni ka por nga ai kuble ye pi baro haga keteng ke jong Jesus Christ bolong try bo nong penim ujongi nga ai ngu yu ble uba ai yang ai ka kabu bangila ban ya don rengkat bat pi ni ka por bania perkhat lang bania pusan lang ya kini ke subjek ke badan kam hadu kata yang ngikum ki Kristan ngakwar ban ai kublai kerpang ya ke program committee ke bela ibet ban ai bentai nga kini ki Sunday atli menta bat hakatai we ke Sunday bani simenta hakani ke jingi kai kerpang nagaktien ke jong blai ngamlong beriu bakerpang hendai kita kijing hikai kerpang kilong ki topik lani ki subjek ki ba ngi sudan kam bania keren hagini ki sngi ti ka topik ke banglash ngi lai perkhat ngakan ma bagi phone ni ba ben yang yong tong ini perkhat ke topik ayu ki bon ki topik lani ki subjek ki bangila bania keren ban ai jing hikai hendai namar ka jing long jok perthei ka jing jak bejah kini ko percaya kini gisngi ngi perkhat ba kadai bengin keren sepang ki end times lani ke jingwan arsin ke jongu Jesus Christ namar ha bengi pet ki bejah i bengi da ngila sisa hakita ki last days lani kita ki end times gisngi ki perkhado jong ke jing long jing nginda pet ke jing long jing man jong ko percaya ke jongi ti kani ka subjek kalong kabam mayan kalong kabayar berkumjur bakhya bah haki puli theology ki sempor ko ba sistem asnam man puli kani ti henrei hakini hakani ka study ngini le tang ar kenta katau benta bar hakatai ko Sunday tingin persang ban pet ki bakham kongsan lani ke bedai bangi dei ban ya perkhat lang ban yo jingsai banyo jingsai ti hakni ke sandi mentak bentak benengkong ngin pechwai ke doktrin lani ke jing hikai tenrai sepang ke jingwan arsin ke jong Jisu namala dengim sutho ke jing hikai tenrai lani ke doktrin jong ke jingwan arsin la dengi perkhat tangi ki issues lani ki topics ki bai dei ba ke jingwan arsin ngilaban bakla tinggi di besutho sha mo ko ngiong kari foundation kan nongrim gede besutu uspa sepang kejing wan arsin ke jong Jisu berkata kan nongrim ngin pet nya ketin ke jong blai hakani ke Sunday ke banwan pada ngin pet katukan ni ki subject ki biadai ber kejing wan arsin ke jong Jisu kawa ngin pet khamtam ya ka u eu tau 666 ma bonsin ya kulmar khli ngia bania sim vaccination ya ting tau 666 ban ka kabon ha ka confusion lani ke jing sto bakla ti hakatai ka sandingin pet kata ngin pet ru ya ki kata ke millennial kumnu kan wan show ka tribulation ne wan show Jisu ne kan wan ke jing shwana kan wan show Jisu ti ngin pet ya kita ki katukan ni ki dak kishin ki ba pawa kini gisngi hakatai ka Sunday kebanuan timentak ngin pet syua kata ke foundation dan ni ke nongrim ke jing hikai tenrai sepang ke jingwan arsin ke jong uji sukris bar ngangit scam ba lengba ke ni ke jing hikai ke jing duai ke jonga long la wala ke por ke long ke ba lengkon henry ngan ai syua ka lecture hendiat ke jing batai dang tangan ai poru katukan ni pepin keli jing keli la dodon ke bempat syai ya ke ba ngan batai bar ngengej ba leng bagi ni study jongi pementa bat la Sunday kan pen scam ya ke jinget ke jongi kenang banginum bakla namar tin ke jong blai ke kren sai kong kawai ke banja hakis ngi ke bakhado kolong ba bon ki banget kinsha yalam bakla tinggal ngej bar at least people laiwan hang ni pinum sya yalam bakla hadin bang pios ngo yakini kijing hikai mo kan pen scam ke jinget ke jongi kan pen klan ke jinget ke jongi bat kumjuru kenang banginum syaya lambakla namaki bun kijing hikai ki bakla hapdeng jongi
hak ini gisngi syapang ke jingwan arsin ke jong Jisu bat syapang kita gisngi ki bakhado syapang gisngi ki bakhado ngan puli nak kitab ke jong Daniel kalenong ke banyo ke khot ke bakhat lai bakhat kat sao mau Daniel dagi spas nem syabakan ukuran syapang ke jingwan arsin ke jong Jisu Daniel nyo khat lai bat khat sao hakan ni ke jing yo ipau hakapor men med ngalayo ya ke ke ba komu breu ulawan syanga balaker saudong dolo borulet syauta uba junom bala ais ngoba hau la ai hau ya ke ikhtiar ke jing pendon buram bat kabor bakenja mensim kenang baki breu jong ki jaj ban riu baro ki jaj ki kenja bat ki tin ki thelij kin syakri yau ka ikhtiar jongu kan ne junom bat ki hima jongu kanom kutshu kani ka prophecy lani ka jinge tho lupa pang ka jingwan arsin ka jongu Jesus Christ tongin duai atrai bu blei jongi bahabeneng ngiwan Ahmad jongme kan kapor ban penrit yalade Ahmad jongme atrai ban mani yame ban bengin perhat ngin puson ya kan subject ke bakhrau ke bamayan ngiduai atrai ba men ayangi ke jing start ba umensim bukhu jongme unlong uba pensyai uba hikai yangi kan kapor ni IT kan kapor atrai hak jingelam bat ka jing penyat ka jong mensim jongme hikai yangi atrai pensha yangi ayangi ka jing sempang bat ka jing smutho yakini ke namada ka bor ka jing perkhat ka jongi nginom la ba smutho ngidon kam ya ka jing pensha nami atrai ni IT kan kapor shemi atrai kerku bat don reng ka lang bat ngi haga kateng yung Jisu ngi duai amen habangi puli theology kani ke jing puli phang ke end times ani ke sngi ki bakhadu lakhot ya kata term eschatology kata kajing puli lani kajing batai syafang ki sngi ki bakhadu mo ke doctrine lani kajing hikai ya kita ki sngi ki bakhadu ngakwa ruban penkan mau yang ni habangi ngidon kata ke jingkermen bat ngi kmi lenti pang ya ke jingwan arsin ke jong Jisu kata ke jing kmi lenti ke jongi ke jingkermen ke jongi kam syong ha ke jing sngo ke jongi suto kata don ki bri ke syong ni la sasat ke jing la sneu pra ka perthai ngakwa yu Jisu ban warno kata long tang ka jing sngo ma don ki bri la sasat ke jing ngakwa ban yap no kita ke jing kwa la ke jing sngo te ke ni ke jing kermen la ni ke jing kmi lenti jongi sepang ke jing wan ke jong Jisu kam syong ha ke jing ja ha ke jing ke jongi kam syong ha ke jing sngo ke jongi kam syong ha ke jing kwa ke jongi la dingi kwa ni mu kwa ro ka henrei kani ke jing kermen ke jing kmi lenti ke jongi ke jing wan ke jong Jisu ka long ka bala pen syong nongrim haka ketin ke jong blai kesai kata kabla pensyong nong rim haka ketin ke jong blai haka testament ke barim bekas testament ke thamai lakren syai sepang ke jingwan arsin ke jong Jisu haka testament ke barim ke kren syai sepang ke jingwan ke basisin ke jong Jisu kata ke Christmas mo barkum juru ke kren syai sepang ke jingwan arsin ke jong Jisu Christ ladangi pet ki jingi thuk lupa ki prophecy sa testament ke barim ngilap ba kita ki prophecy sepang ke jingwan ka Christmas kila orlong sisa namar ka ktien ke jong blai kalong ka baskem bar ke bolong ke ba sisa ladakala orlong kata ke jingwan ke basisin tigi prophecies jong ke jingwan arsin ru kin ur long
Nang ta lar pi pedro ha ke history jong perhei lar pi pulih ki prophecies kam tam ki jong Daniel ya kitu ki hima ki ba pher ki hima Rome hima Greek ki hima ki ba pher pin lap ba ke history ru ka pen scam ya ki prophecies jong ka ketien ki jong blai ye ke jing tu lupa jong ka ketien ki jong blai ti ke jing kemilen ti ke jing kermen ke jong ke jing wan ke jong Jesus Christ ru ngi la ban ong la pen scam ha ki history bangi pen kumno la urlang kat kum ke jing batai naka ketien ke jong blai kam ya bakla naka ketien ke jong blai kum ju ru ya ke jing im ke jong Jesus Christ hakan ka percaya la batai lupa ka testament ke barim dang hakan ka Sunday ngi mo hakan ka tayo beladap ngi nang celebrate ngi nang rakhi ka Good Friday ba dia ka Easter ngadang keren nga wansha dimapun nga keren sinagalan but nga keren naka kitab jung Isaiah kalonong kabasan pulai perkara Isaiah nyos pasnem shua ka Good Friday ulayo ilupa ya ka Good Friday kumbu batayu Isaiah nyos pasnem ka urlong take haka Good Friday ti kajing net ke jongi kajing kemilan ti ke jongi kajing kermen ke jongi ya kajing wan ASEAN ke jong Jisu kamdai kajing sngo ke jongi kam penjong nong rem kajing sngo ke jongi kam penjong nong rem kajing kwa ke jongi penjong nong rem ru kajing long jong ka jing im ke jongi jing esem kajing im ke jongi Henry la penjong nong rem ketien ke jong blai la penjong nong rem ki prophecies kajing etol pa ki bela urlong ya ke belada ya tu lupa but kumjuru la pensyong nong rem haka jing em ke jung Jesus Christ bangi ki prophecies haka testament barim la urlong haka jing em ke jung Jesus namo Jesus la sanar penala yu la yap bula mikpat nat kadau ngila ban khmit lenti ya ke jing wan ASEAN ke jung Jesus tingi don ke nong rem ke ba scam habang ikren spang kajing wan ASEAN kajong Jisu long haktin pareng mong siyong ka second coming kamdai ka wishful thinking kajongi sutu ka wishful thinking kamdai ka wishful kamdai ka tangka jing kwa kajongi Henry kadon ki dak kishin ki baskem kadon ka nongrem ka baskem na kaktin kajong ublay Ujisu wong how Yohanes kat sao khot iwei hadu lai wong kumno wong wat sngo khuslai but sngo diao Ujisu la ong haki tunget hau blei but tunget hangaru don sibun ki kamera haka yeng pa jonga but ngan let ban pen kre ka jaka ya pi ngan om jin layat ho api bakam long kumta but hadien bangala lej ban penkre ke jaka ya pi ngan wan pat bat ngan shim ya pi haladehi ba pi ru pin long ha ka jaka ka ba ngadon tu Jisu ai kanika ka promise lani u ai kanika kular ki banget ngan lej ban penkre ke jaka ya pi bat ngan sawan ban shim ya pi hakata ka jingwan ka ba ASEAN ke jongu Lalu pulih pada ke Hebrew kalenong ke bakhandai ke khot ke ba arpu pra ke ogumne haka jo ke rukom ukres ru ulakanya aingu tang sisin ban bano eki pop jong ki babon unsa pau haka sin ka baar omban wengno eka pop Henry bangin ban pen im ya kita kiba up kmi lenti yau unsa pau hakasin kabaar unsa pau hakasin kabaar tika tin ko blay ka kren shai bat ka kmi lenti ya ka jingwan ASEAN ka jongu Jesus Christ nang tapat ngin pet ya ka jing sutho ya ka history mo hakini ki Eastern religion lani hakanyam Hindu lani Buddhist ki jinget hakini ke hak Eastern hakini ki jaka ki jungi sini ki sungtho ek history cyclic history sungtho mdon jing sedang mdon jing kun nakata daw haktin Hindi ki ong no ndong la shairu ki ong kal menin ru ki ong kal
Ketua ke kentien ke penpau ya ke filosofi lani ke jinget hakan niam Hindu. Kamdon jing sedang, kamdon jing kut. Kalong cycling. Te hakan niam Hindu, kimdon kata ka jing kemi lenti bakan kut ke berhei. Pisu na. Kimdon kata ka jing kemi lenti bakan don kata ka jing bisar. Ka sedang mdon jing sedang, haka niam Buddhism kadon kiong ba kata kadon taka ka beginningless beginning. Kata kemut bah ka jing sedang ka bomdon jing sedang. Kata ka jinget. Tika jinget hakin igin niam jongi sini kamdon ka jing sedang bat kamdon ru ka jing kut kolong cyclic sutu. Nat kadau mengaru ngakha ko mbriu menta ladang le bha ka jingim ngalak ban kham kiu ka jinglong ka system sutu. Tika nang kiu ladang le sniu ngapaniap briu pada hakawai ga jingim ngalak ban kha kum kuso. Tika long cyclic kata ka jing dia ka jing sutu jong kini giniam kamdon ka jing kut jong ani percaya. Henry habapi pet ya ka Bible pada habangi keren sepang ka jingwan arsin ka jong Jisu ka Bible pada ka kom sutu ka history ka tien ke jong blai kalong linear kata kamut ka don ka jing sedang bat kan don ka jingkut kalong linear kan don ka jing sedang bat kan don ka jingkut mo war ka science su kise yong mo if there's a beginning there will also be an end mo la ka don ka jing sedang kan don ka jingkut ti haka jing su thu jong ka Bible pada ka world view jong ka Bible ka jing su thu jong ka Bible ka history kalong ba ka don ka jing sedang mo ublei how ka beneng ya ka perhei kani ka perhei ka lanang pot ka lanang John Henry kan don ru ka jingkut bar hakata ka bokut u Jisu un sa one part sai sin kan dalbi kan don ka jingkut ngaku apin su thu ya kata haka niam Eastern religion kini Hindu Buddhism ka history ke jongki kalong cyclic su thu but nre haka niam haka jing batai haka balang haka niam jongi kat kum ka Bible ka history kalong linear kadong ka jing sedang kadon ka jingkut na takadaw ngila ban expect ngidon kata ka jing kemi lenti ya ka jing wan asien ka jong u Jisu habon wan kin kutlut ke barem bat ke bathamai kin sa sedang ke bathamai kin sa sedang. Next ke point kelong haka ketien ke jong blai haba keren sepang ke end times ane ka jingwan arsien ke jong Jisu ki pondon kam lightly ki kentien balar fi su tho igini kentien gin su tho ru kata nature ya ka kom wan ke jong Jisu Christ lightly kentien haba keren sepang ke jingwan ke jong Jisu ke arsien kabaning kong ka ketien ka bagi penenkam kadai ka ketien parusia jos ngau ta ketien parusia bat kani ka ketien parusia habangi translate ka ketien khasi kemut ba ka jingwan lani the coming mo bat kani ka ketien parusia ru habagi penenkam ha ketien ka jong blai ka ketien parusia ha ka por baki tho ya kani ka Bible kaktian parusia ka penenkam haba kiwan ki siem lani habawan ki blai ki jong ki kumha Greek lani ha himarom lani kiwan ki siem ki nong sensar lani kiwan ki blai ki reu kral lani kiwan ki penenkam ya ka parusia mo hangni ngimong ladawanu prime minister ngimong parusia prime minister kata kamu ki penenkam da kaktian parusia ban keren sepang ka jingwan jong ki breu ki bakrau jong ki nong sensar jong ki blai jong ki siem ti haka ya ka jingwan ka jong Jisu rule apenan kam da kata ketin his coming da ka parusia kata kamun bahabun wanu Jisu unwan kumu sim unwan kumu nong bishar unwan kumu nong sensar ka jingwan asin ka jong Jisu kalong kata parusia kata ka jingwan ka kum unong bishar kumu sim kumu nong sensar ma parusia ka jingwan ka jong Jisu kadeka parusia kajingwan kajong usim kabaar pada kentien penenkam kentien kajong blai sepang kajingwan asin kajong Yesu kalongka apokalipsis ladangi translate kentien English lani kentien kasih kemud kajing penpau kata kemud kajingwan kajong Yesu
kandon ke jing penpau kalong kemba ladengi pule hakaktin kalong ba weng ya ka vel suto ki abaya tho ki bre ki weng ya ka vel pi i khman nei ta ka jing wan ka jong jisuru kam dei tang ka parusia ka jing wan ka jong sim kandon ru ka ka jing weng ya ka vel kandon ka jing penpau ki ba ngim su tho haki ni ki snam haki ni ki ya jongi kandon ka jing penpau ya ka burom ka jong blei kandon ka jing penpau ya ka jing jot jong ka perthai kandon ka jing penpau ya ka jing sneu ka jong ka pop ka ba bau blei un penpau ka apokalipsis kitu gi batho notes ya ka tin parusia phila banlap ha ka kitab ka jung Matius lenong ka ba arfusau ka khot ka ba lai arpunyo ba lai punyo hang tu penon kami ka tin parusia bagi kren sepang jingwan Jisu nang ta ka tin apokalipsis kata ka jing penpau ka jingwan ka jung Jisu unveiling kalong ba lepi pule naki ar ka siti ka jung Paul ar Thessaloni lenong ka ningkong ka khot ka ba nyo ka ba ongkom ni bot un ai ka jing pelat happy ki ba sha sitom bat hangi ru kumju un le ya kani haba utrai Jisu un mi pau na ka beneng bat lembat ki angel bakhlain bor jongu tikandon kata ka apokalipsis kajing penpau ki unveiling kajing weng no kata ka veil kajing weng no kata ka perda begini ki da ka basai kabalai kaktin kadai kabikipenon kam haba kren spang kajing wan jung Jisu kadai epifania yo kam dai ben tho nilai epifania kata kemut pada kadeka appearance kemut bahabun wanu Jisu un pau haki lo un pau kadeka appearance kata ngilaban pulih ka siti ke jung Paul subtitus kalenong ka baar kadkhot ka ba khatlai kadkhot ka ba khatlai delightly kentien ki ba kren sepang jung wanu Jisu ka parusia kalong kajing wan kajung sim aka de koi apokalipsis kata kandon kajing penpau kajing pensai ki nang ta ka epifania kalong ka appearance ublei hi un pau daladihi nang ta kawai sakawai kajing keli bengilaan keli kalong ba kumno Jisu wan the nature of his coming lani kamana kumnu unwan nu Jisu haba hakajing wan asin kumnu wan hakajing wan ka basisin wan kumnu lakhayu kum khulung lakhayu ha laboyu ha kasing on kajing wan ka benengkong kalong ba uwan kum syakri mo uwan kum syakri lakhayu lapun yu da kameri thai soti ba lakhayu balar pipule ka testament ka barem la ai kita ki prophecies kumnon khayu Jisu ka jingwan ka balingkong henre ka jingwan ka ba arsian ba unwan kumno unwan u Jisu Christ kani kedai ka jing pensai ka badon kam ka balingkong kalong ba unwan hakaburom ka bakraw unwan syu kum syakri unwan syu kum khulung unwan kumu sim bat unong bisar kan talar fi pule Matius kalenong ka ba arfusau kadkhot ka ba laipo ko ongum ni nangta kadak ukhonu breu kan pau haka sahid beneng bat baro ki jaj ben riu jo ka perhei kin yam berkin yo i yo ukhonu breu ba unwan hakil o beneng haka bor bat ka burom ka bakraw hakasin ka ba ar ka barunwan unumwan syu kum syakri unumwan syu kum khulung unwan nakil o dakabor barka burom dakabor barka burom unwan ka kumungilaong katukutin parusia unwan kumusim unwan kumunong bisar unwan kumusim bat unwan kumunong bisar kabaar pada kajing wan asin kajong Jisu kan long kumno kan long ha kado kemudian ngan puli kenika kam ke apostol kan lenong ke beningkong khot ka bakhat wei ko ong kumni ko nong kalilalia balai phia yeng hangni
da ka ba khmit syaka sahid beneng uni ujusu ya ubala shimno shabneng na phi unwan pat haka jo karukam ba philayo I u bo keu shabneng kan ma kata ka ascension ke jung hadir bula mi pat ujisu la ra u la keu shabneng u keu kata ka jinglong kedok ke thamai ka met ke thamai hadir ke jung mi pat ke jung jisu ong yu Thomas ong kata yang mo kata kan ke krung kata kan ke keti but kumju ru uba mudi kata kamet te ke jeng wan arsin ke jung jisu ka tin ju blei ong kumba piu I u la rong yu u shabneng kumju ru unwan haka ju ko rukam unwan in bodily form kamut haka dur kumbala ra yu unwan hi kumju kani ke jing hikai kalong kebadan kamen ro kata namar ki don ki jing hikai ki haki balang Kristan ki babatai ki ong mu Jisu ke jing wan arsinu Jisu lawan hakaba bawan men sembokho haka sengi Pentecost ki ong kadai ka spiritual coming kamdai syuk ka physical coming sutho ti ki don ki jing hikai ngalayo sngo wat ha slong ru ki don bi hikai kumta ki ong ngim don kam syuk ban khmi lenti ke jing wan arsin ke jing Jisu namau lawan haka kumbu wanu men simboko ya kesengi Pentecost Henry kaktin jong blai ka kran sai ong ka jing wan arsin ka jong Jisu kumbala rayu sebeneng unwan hi kumju ka sai ki nang ta pade ka balai kumnu unwan haka kitab jing ben pau ka lanong ka ben kong ka khot ba nyo kong hakmi uwan hakilo barok kinyo iu kentup ya kita kibla som yu ki judgment real barok ak pertei kin yam thang namar jongu kumta kan long kabalai ngi sutu habun wanu Jisu kan long visible lani barok kinyo I barok kinyo I ngakan mau por beginang kam kena dan babatai kene ba habun wanu Jisu barok ngin yo I kasu sitom kumnu ni yo I mo dagi khmat ki jongi Henry mentang la tip mo ka perthei start science ndawan samnu nu la bani I nang nu no perthei ne tika jingwan ke jong Jisu kan long visible to all ngim la banong way la ban claim banong sa Amerika la yu Jisu lawan la ni se Japan ong lawan hakata ka jingwan ke jong Jisu kat kum kabla tho na katin ke jong blai kitab jing pau kal nong ban kong ka khot ban nyo kalong ba baro kin yu I wat kita ki ba som yu ki ba sa nar phna yu kin yo I kata mun baro khot ngin yo I tiwanum siap tiang yodan kiberi ban batai pi nong de Jisu lawan ngang lai I lawan fi kum no fi mi I Henry habon wanu Jisu baro ken I ki banget bat ki banget ro suto bong tin baro ni ki banget ro ken I ki banget ken I namarkan long a public spectacle ba ki brio ken I baro unwan kilo unwan kumusem hakabor ba kuburam babaro kin yo I babaro kin yo I yu nang tapan haka kitab ki jengpen pau kalau nong ka bakhan riu ka khot ka bakhat san ko ong kumni tu shashkor ngawan kumunong tu suk utaw ba pejmat bar besumar ya ki jankum kenang ba num yat lengkhuny keleng bat sya pen leran hakmat kibriu u Jisu ke jeng wan ka ba asin ke jeng Jisu kan long kumunong tu kata kamut hakapor ka bangim poi perkhat ladang ngakali phi ni jeng keliu nong tu sya wan hakan no kapor tujubah sya wan hakan no por nong tu mentalai bon magi nong tu ngatup sani tanjaya ro nong tu sya wan hakan no por kharar beje si beje khandai beje men unong tu la nu kamdai ga met na man sngi uwan hakapor baki brukim poi perkhan bastar unong tu uwan hakapor kabam poi perkhan te bo ong Jisu unwan kum unong tu kamon hakapor kabangim poi perkhan natrau hakani ka kam ki apo hakani ka kitab jing Paul ong ba tu pejman
wat num samthia bat hawat syakan oi hakan ka perthei nomor dari syakan oi hakan ka perthei ka spa haka jing let skum bhaj kan ka perthei yo wanu jisu ka por ka ba pimpat pim poi perkhat hang ni luong yo pilong deng kun pilong ready kata kamu pilong prepared pil kampen kre ka jing wan ka jung jisu unwan haka por ka bangim poi perkhat ka melong sudden ka balong kapor bangim expect tingi pet yang tuang yong ba kajingwan kajung jisu ba arsin kan long haka bor keburam kan long personal katakmut haka rukom kaba kamet kajung unwan kan long kaba i ba baro ngila ban i kan long ru kabalong unexpected haka por kabangim poi perkhat natakraw ngilong ngiri banong kibreo kiba Benman om dei bangin long kibruk ba yotia ngakan mah itu kipor beringi kulmar haslong ngi habya mit ki dong dan kepor beringi yotia onong tu lah yawan rung la tu la lej pai tila kajingwan arsin ke jong jisu laong ngakan ikti jong play wat nom pidai belong ki ba pejman pidai belong ki ba pejman nang ta kabasan pada ka mana la ni ka nature kumno jisu unwan kan long kabon kumangolong mene kan long decisive kata kumut kan long ke kabok kut ke history kan kut haka jingwan arsin ke jongu jisu num nong tho history chu kan kut ka history ke kabok sedang kan wan ke long kabok kut haka ketien pareng ke ong kan long decisive kata kumut kan kut ke kabarim kan kut no ke kabarin kan kunno bat ke kabatamai kan sa sedang ke kabatamai kan sa sedang ngakwa pin perkhat bhai kini wat pin le yeng ru kumnu jisu unwan kitul santeli kimat mo unwan hakabor bat kuburam unwan in bodily form kata bangila bani iu mdei in spirits form kabalai kajingwan kejungu kanong kabang la bani i baro kibure ka perthai kibanget ni kibamnget kinyo i ya kajingwan ba arsin kejung jisu unwan hakapor kabangim perkhat kumu nongto but unwan kajingwan kejung uru kan long decisive ke history kan kun ngana keren ni sometimes ki ka mok su primet nei kumno habon wan ke history kan kut ka perhai kan kut ke ka bangiyo i kan kut no ke batmai kan sa sedang ke batmai kan sa sedang sakoi ke jengkeli kini ke bangadang ong mentan kumno kan wan ke nature ngila ban ya keren kumha daki tayo ban ya keren re tang mga ai lengkot tan ti kumno halano unwanu jisu menu betip lanu unwan jisu kak tien ke jong blai ka keren syau jisu ong dan betip menu wat mangar ngom tip tang ukpa betip tang ukpa ubatip lari pule hom Matius kalenong ka baar pusau kalen kadkhot ka balai pun riu long kumni penban omdan uno ru ubatip lanu kata kesngi bat ka kenta kanwan om ki angel habeneng lemni ukon tang ukpa hi u batip kata dan batip manu haga history jo perthai kini hikai end times buon ki bla bakla klabo ikitarik labun sin labu tarik ya kejingwan arsin kejung jisu berngakwa ban peken mau yang ibaro lari pios ngom mano behikai bad ba ai tarik wat ya kasnem ke bonwan jisu uta lani kata longki nuhikai bakla kasai kata lada don ba ai tarik ba ai snem ba ai benai lanun wan jisu hen kalong ke hikai ke bakla ngimdei ban nget ngidei ban kiar kumna kita kinong hikai kumna kita kinong hikai hoj kejingwan kejung jisu kelarang jan ngin pet ikidak kisin ha menta bar haka tayo banwan kejingwan kelajan henry umdan bala ban ai ya katarik
lani ka sngi kabanwan Jesus Christ. Nang ta pringin pet yakani balai unwan, balai don kami Jisu banwan arsin. Kan mau habla sa narpna yu Jisu, bat hakha nading pna kawai ketien boong Jisu ong la pendep. It is finished. Mau loong la pendep hakading pna balai don kam banwan arsin. Balai don kam banwan biang. Kata kejingkeli. Nama la pendep la ong Jisu na kading pna ong la pendep. Balai don kam manwan arsin. Ngidi ban sutho kata habu Jisu kren hang tu ong la pendep kalong la pendep ya ke eke badai ban pendep ya kenang ban penim ya ke perhai. Ban yo ke jing map ya ka pom. The work of salvation is finished. Kata kamu kakam ya ke jing penim ladap. Henry don kam ya ke jing wan arsin. Katu kan ni ki point kan ai kan ni por ki mat kabaring kong nginon kam banwan arsin Jisu dan kam banwan arsin kalong ban bisar. Namar ka jing wan kabaring kong ukram wan ban bisar. Wan ban penim. Kan mau dari pipule ha gospel jung Yohanes kalenong ka balai ka khot ob khanyo lakran saing to ba u pau klam pha u khon ban bisar ka perthai. Henry ban penim ya ka perthai. Tiwan ban penim maka jingwan ka beringkong Henry ka jingwan ka baar unwan ban bisar balar pipule no Matius kalenong ka baar pusan ka khot ka basau pun riu bat kumjuru de pipule ya ka kitab jing penpau kalenong ka baar pho pin syembo u Jisu ka jingwan baar sin unwan ban bisar unwan kumunong bisar. Bat baro kiba imbar kiba yap on bisar lo ang kaktin ke jong blay. Kata ka ba mun ya kiba nget run bisar, ikiba nget run bisar. Baro kihap wan hakmat jong blay bansya bisar. La nadu usim patsha nadu ki presiden nadu beri unong bela baro kin pai kin wan ban kendu bu blay hu Jisu unwan ban bisar kiba yap kiba im. Arjat kijing bisar la pipule ka tin ke jong blay kadon kata ka bima throne bat ka white throne mo bat ha kijing bisar ke jong blay ya kita ki bam nget un bisar ki kam ke jong ki sngap bai kata bat ka jing bam nget ke jong ki bat on penrem ye ki Henry ye ki bang nget kom ye phi ki blang nget baro khoj phi la nget yang ni ngi ki banget pada kajing bisar ka jong belai kalong ba hadin bangilanget kumnungi im ke ki kam bangile kumnungi tre ka kam ka jong belai kumnung la kandak ya kajing im ka jongi baraka tu kusngi habun bisar belai kandon kata ka kenja ka flash kan kandon ka PowerPoint presentation hang tu kan pen ilut ya kajing im ka jongi ka history ka jongi kamat jong belai Te baro kin sya bisar unwan ban bisar hakasien ke baningkong uwan ban penim hakasien ke ba arun unwan ban bisar ya ke ba im bad ikiba yam ke ba ar pada balai unwan biang dan kam unwan biang kalong ban pelat yangi nakapom pi wat mangi menta wala ngila klabamut ngila pedang yu Jisu Henry kanika pop kadang penjenjar ngi kadai nam dei na ngidang asyam sibun kijing pensoi ka pop tang sumi nang ni yang manir la ikan do yang ngi mdei dan kam menami ruat hayang manir teng ka pop owan ba kijing pensoi giwan te hajing wan asin ka jong Jisu un pelat yang ngi sendon naka pop naka influence jong ka pop na kijing pensoi naka bor jong ka pop kabalai pada kejing temu jong kejing wan asin ke jong Jisu kalong kejing mi pat ya kibalayam hakini kisnam kuladap kamtam kani ke covid labun ki beri ki bangiin ki parlok ki bahayeng asam ngilali on tap yakin nai ngilali tap yaki
Henry kabostonat hakan yam Kristan ka jengit Kristan ngitip ba utu banget wala ngilatep ye lani yaka hapo jing tep katu kamde ke jingkun habau jisun sawan pai kitu baro ken semipan da kawaipat kamen kabanum pot syo kani kamet ke jongi dan kam hi bantep ma namar kapan ka pun kabanawan kisnem nang sitom nang kanang pot kani kamen kandan ka jing mipan ka jingkan men ka jongi ka long ba kitu ki ba e ki ba thon ki jongi bingilai tep ki ngilali on tep ngilai yam kitu kisngi ngitip ba bang iu jisun wan hakabor ba kuburam kitu kin mipan na jing tep bat ngingin sai khandu pat eki ki ba e ki ba thon ki jongi ki ba la nget hautrai na takdaw kan ni kijing kairu kapan kan mau yang ni bang ngide bende evangelism bani alap hegi ba ba thon chua jungi bat iki weiru ma ngim kwa iki bagini yap klem ka jingen hau jisu nama ha bangi yap bar ka jingen hau jisu wala rigi yap kinsa mi pat tika jingker men ka jungi ka jingwan arsin ka jung jisu kelomba ngin ya khanduk pat ya ki ba ba thon ki jungi ki bala yo thia badu jisu da ka bor ka jongu ka jingwan arsin kin samipan pim sultanat kata jingi kai sukmen nei bani bakaran ki fellowship unta tala ya yo sngu ki amen haleluya bam lakhewin ki yang meni hendai kata ka jing kemen ka kapen sultanat yang ni kapen sngu kapen hun yang ni nei ban tip ha ka jingwan arsin ka jung jisu kita ki belayam kin mi pan da ka wei pat kamet ka bompuat syo nang tapan ni petru ba ka jingwan arsin ke jong jisu dan kam ke jingwan arsin ke jong jisu namar on pendep lot ya kita ke jing thu lupa la pendep ki sibon ke jing thu lupa ka jingwan ke beningkong ke jong jisu but on pendep pat ki wei ku jing thu lupa ka jingwan arsin ke jong jisu Sengap kani kajing hikain dian, habi pipuli ki prophecies haka testament kabarim kamtam, ki ong ki double hill prophecy, lani ki prophecies ki ba arsetap lai sertam. Lani pipuli hau Isaiah kalenong ka ba sanpulai, ki don arsetap kitu prophecies. Pipuli shuai ka benta ka meningkong jong katu ka kitab, pinlap Ukraine u Isaiah u yoi ya kajing yap ka jong Jisu. Henry ka benta ka baar pade jong katuka lenong ka kren sepang ka jengwan arsian ka jong Jisu. Tiki prophecies habi pipuli ki prophecies jong ka testament ka barim ki jinge tu ulpa ki testament ka barim ki don kita ki sertam. Klong ba pi pe ki lom pi we lom hadien jong tu lom don so we nei don so we ta habi pipuli ki prophecies lano ki bun sertam bar hakata ka fulfillment lani ka jing ulong kita ka prophecies true kin Joshua ka jing wan ka jong Jisu nangta ka saja sa ha jing wan arsin ka jong Jisu on pendem ya ka jing ya thu lepa ladam wan arsin u Jisu ka jing ya thu lepa ka jong Isaiah lenong ka pesan pulai mla ban pendep full complete dang pendep dang siteng jong tu jing thu lepa sepangka Good Friday on sependepan habon wan sasisen nang ta pada beliun habwan biang sasisen kalong ba ban sedang ya ke ki batmai ka tin ke jong blei gong habon wan pat kandan kata ka new heaven ka new earth kalong ba ka beneng ka batmai ka perthai ka ba thamai un thau thamai lut ya ke baro un thau thamai lut iki numdan syo unyat iki umat numdan jing yap syo kan numdan ke jing susi syo un thau thamai ya iki kausturat hang turu ka keren la pipuli ka kitab jing penpau kalenong ka ba arfuar mo ki ong ba umdan kam syo jing sai jong ka sengi hakata ka Jerusalem ka thamai namaru Jisu unlong ka jing sai unlong ka jingsa on thau thamai ya ki baro
ngatrai mangi baro khoi ngi kwa ban tha bu ngin i wa thau thmai ma na pe ye ka ri jong ngi le la jot la pra lun ki lom ki wa ni nga ka jing kwa jong nga teng ngar sam ki la dia bang ya na wam khra ngong ni na wan ju su sin ti su thau thmai ti wam khra sa khoj biang mo sa khoj ki sab dan ki do ko do kha ki sa im biang ka sa internet biang ngidon kam nga bagi peje ke perthai ngi peje la ka jong jing em ru ngidon kam ban thau thmai ngi peje ka maryang ru ka don kam ka jing thau thmai ndai ngi peje ki lom ki wa ru ngidon kam ya ka jing thau thmai wat ngi peje ki ayom mi kita ki seasons ru don kam ka jing pen thmai nama la jot lut la sneu lut la pen sneu lut haka jingwan arsin ke jong Jisu ke Bible ko ong ba unsa thau thmai lut iki baro unsa pen thmai lut ya ki baro wat ladang ngila edo jing kermen ya ko serpi ya ko om kra ban thau thmai dangi kat no gi persang ma mangi henre ka jingwan arsin nu Jisu ki sa thau thmai lut baro khon kinsa thmai na ta kadau dan kam ke jingwan arsin nama ka jingwan ko ban kong ke jong Jisu wan tam pen im yangi na ka pom man sayap halor ding pena bat ka point ke bahan riu kalong baleu hak wanu Jisu kalong ban penduk pendam no sendon ya ka pom ban penduk pendam no sendon ya ka pom Tito shwa begin pej sakwe ka benta pilaya sengap lakam jorong kepor ajan dap 9 minit ti depidan ye pin keli na kitu bang labatai mentan dan jing keli la ni jing syai ngin supos katukan ni minit dan ye ka syai lut ne pi yo thia na khamya sngap ba ka syai dan jing keli Mdan tak tinggal pej mentan ye ki ngila pej ye ka jing su thu ye history ngi pej ye ki lightly kentin bepenon kam sepang jing wan Jisu ngila pej ye ka rukom kumnun wan ngila pej ye kata ka jing keliru lanun wan nang tang la pe balai wan sachi sin balai wan sachi sin hakani ka Sunday banwan ngin pe chu ikini ki dak kisin ki dak kisin ki ba shwa ka jingwan ka jong Jisu ma haki sngi ki bakhado la de pipule ka kitab ka gospel jong Matius kalanong ka ba arpusau nadu kat khot ka basau hadu khat sau u Jisu u kran syang tu ki dak shwa ba unwan ki nong buat ki jong Jisu ki senran ki jong Jisu ki long ki bedon bok adu tata nama ki keli kata ka jeng keli nau Jisu hi wang ki ong ki dak shwa ba kata ka sngi kan wan ka ja Baru Jisu batai hang ni batai sai hang ni lalu pulie bahai katu pulie lalu poi hayeng la siben met la ni la Simon step pulie katu ya katu ka benta Jisu kren sai ke banja shwa ka jingwan ka jong u kabaning kong wang ba ka jingmi kinohi kai bakla ka jingmi jong kinohi kai bakla kin bon kinohi kai bakla pinlatip haka katkum ka statistics menta kanyam ka ba Roysted to ngan skuli quiz mo nomor bon ki samlang ni kay kanyam ka ba Roysted ha kini kisngi kini ki arposnam menta de singin ong ha kini ki arposnam ki bladam kay kanyam ka ba Roysted ha perthai ha Terjebab saya Muslim ta dan syuk nong keli ga nong jubab ha
Dan tolong bah kini ki arsan senam ki beladem ke niam Kristen laroi kumba lai persen ke niam Muslim long laroi 100%. Henry ngap bah kan di jing ke statistics. Henry kini ki jing hikai bakla hakan niam Kristen kini ki kenhon ki bapher ki hikai bakla long laroi khat pra persen. Tika niam hakini ki arsan senam ki beladap menta kan niam la ni ki kenhun niam ki baroi state ki dei ki nuhi kai bakla. Ti kumong Jisu ki sngi ki bakhat do kin roi kin bun ki nuhi kai bakla. Tila lagi pej ka statistics menta perkhat ka Islam ka roi ka 100%, Christianity ka roi 1%. Henry kini ki cults mo ngiong kini ki kenhun ki bopher kini ki kenhun ki be alam bakla ki be hikai bakla ki roi khat pra persen. Ti i kum kadai sisa ka dak jongka end times nei gisngi ki bakhat do. Bar kini ki kenhun ki bopher ki labanwan rung war haki jing sang samla jungiro. Kinwan hikai bakla. Namar habangi i ka jing roi ki jongki ngim kendet. Namar kaktian ke jong bulai Jisu long sai haki sngi ki bakhat do kin bon kinuhi kai bakla. Kumuki ong kaktian pareng apostasy kin bon kinuhi kai bakla. Kita kinuhi kai bakla kin kita ki kal group ki bangi ong ki be kai kulmar. Kidon kinuhi bakla ro haki theology ki jongi kita ki liberals ki baong bau Jisu mdei tang lang bau Jisu ni ajik penim. Ka Bible kam dei kaktian ke jong bulai. Wat ka gitar ka di kaktin ka jong blay, Quran ka kaktin ka jong blay. Mo kidon bihikai kamta. Tigini ki hikai thamai ki nang roi kumbolo ong hagni kade hadu khat prapasen let's say menta ka statistic thamai yo akil akil arsan persen numla antim. Nama ki breu lar pipuli ngamdon podon puli menta handai lar pipuli ka Siti jong Paul su Timothy ka siti ka ba ar ka nong ka ba lai lai pipuli ka tu bentana do khat iwe do khat ar long ba puli ka selong times lan me puli mau por benta kemar kibriu kim eat show ya ka jing sisa namangi ema ka pertai ka kibriu kim eat show ya ka jing sisa tila da pipak hikai bakla kin bon kinong bot sutut musto lai hikai ka eke besisa duna ki ban bon kata ka dei ka pertai ka ba ngaban mapi ngiem ko mengira thok ke maka word we ong ka ngiem kata ka post truth culture kata ka bon ba ka jing sisa kam dei ke bagi breu ki terang ki wan na takdau ki kloy ban pediang ye ke ba bakla husiar bha habo pipe ye ki YouTube ye ki messages ha ki YouTube ye ki nong ya lap ki YouTube husiar bha pipe ye ke God TV ki nong ya lap hang to sngap bha pej bania nak tin ke jong play yo pisha ya lam bakla nama bon ki kenhon hakitu ki program ki hikai bakla ti kawai na ki dak joka jing wan asin ke jong Jisu kin roi kinong hi kin roi bha ban ngi i kata kalaja hakini sngi bat kiya okay quickly nang takin jur kitma katali te bamla ban yu laong ba hakini isnam gi bamenta kala nang jur war ki isnam man chua ki don ki first world war second world war henry menta ki don tma hajan man ki ri jong perhei kumgu jumai ba ki nam sneu ru haki arpo snam ku bamenta la i laong ba ka increase la ne kala nang kiu kham palat ban ki isnam ki ba menchua ki isnam menchua ki don ki nam sneu ki don ki ta ki jumai henry ulanang kiu kata ka frequency jong kita ki jing ki jumai ke jing sha le ben jong ki banget kata le te wat ngi hapo India mental sha le ben nei kam tom ki parlok jongi ki baem ha North India ha West India ha Central India sha le ben sha shok man kapor tang ba ki mani yu Jesus Christ kala nang kiu kata ka persecution bar kaktien ke jong blai loong ba hakis ngi shwa ka jingwan ka jong Jisu kawai ka bolong specific ba kadak bau Jisu ulajan wan ong ba u Jisu ong
Bahkan ni ka gospel ke jongu on yalap hak perhei baro. Tile pipek ke statistik sementara ka jing yalap ke jongu ya ka gospel la yalap hak perhei baro. Baru Jisu wong habala dep yalap ya ka gospel hak judgment rio baro. Hangta ka bakut kan wan. Hangta ka bakut kan wan. Thì finally kapor kam kalanang yan ngan su pestang kawe kadang nang tangin sepenkun lalu pipuleu Daniel kalenong ka kita Daniel kalenong ka khat ar khat ka sau kani khat kadai ke ba bangila ban tip sibun sipang jengwan Jisu kidak jengwan Jisu Henry me ko Daniel tu tap ya kiktin bat tu pendaj hala ki kitab hadu kapor jong kata kabakut ken bun kin long nyap het sene satai ban ke jingtip kan roy ke jingtip kan roy ka tin pareng ong ba knowledge will increase hagis ngi ki bakhat do atli ke bukren hang ni wa maki breu ki sedang ban ya sene stai ban travel bha barakha ngatrai ka perhei ke bangi em hak history pat judon kumba menta bagi breu ki lek kiwan la ban lek sene stai mo lek ka perhei barakhoi ku mengi bele ministry rungi lek jan ka perhei barakhoi lek sene stai ka suk lek kawan menta barkawe ke bagi ong ba knowledge would increase ka jingtip kanang roy Kelam ong baka jing sempang kada jing start kalanang hiar Henry ka jing tip kan man roy. Kam tom hakani ka perthai jong ke internet ka jing tip kla roy bahane. Dan le habangi ngali keren ki caka ba per na keren kumne habang keren ki topics ki beri kalanang Google ka tu topik pe. Nang to ki keli yang anang Google pada. Namar ka jing tip overload dan ki kena ki bambedang song kelas kan orang kena lah overload ke jingtip kan knowledge has increased berkemestunat batho akan ka week magazine ki ong ba lada ya ki sanpo hajar snem jong ka jingdon ubre akan ka perthai on phia antat la kumnu nripu ar snem si pateng kan om dunaya ka pras pa pateng katang mo ingladon kuma pras pa pateng mo Hakini ki pras pa pateng pinsyam bahadu kumbahan rius pa sanpo pateng ubre udang im haki krem ki kro badai tang haki nyau po san pateng menta habu ubre lasdang banya patai kubor lengba ka thok katar badai ru tang haki saw pateng menta kini saw pateng jong ka jingim breu agini kisau pateng menta bu breu ladang la banteu ya kapor hakarukom ke babiang sengap sakani tang hakini ki ar pateng bu breu udang yo ya ka kali bat motor ke badan ding elektrik kumta ki babon ru na ki mar ki mata bat ki tiar kitar ki bangi pendon kam man kasngi kidei kibadang tang sulap sen ha kani ka pateng ka jongi sto dei tang ha kani ka pateng but the knowledge has increased ka jingtip kala roy te apa pi ong baki dak kisin bangi em ha kisngi ka bakhat do ka dei nam dei na ka sngi ka do ngi i bampat judon kum kani ka pateng ben riu bamenta ba ka knowledge ba ka jingtip kala nang roy tikidak ku mengilapet ka tuan ni ki keren syai ba ngiem hakis ngi ki ba khaddo ngiem hakis ngi ki ba khaddo tikum ki banget kum nongin le la ngiem hakini ki sngi ba khaddo kabaning kong ako abanong ba ngimdei ban sep tieng namar ki buon ki jing penting ni ki brio ngimdei ban im tak sep tieng ladeng ladon yu Jisu ka jing im ka jongi ngimdei ban im ka jing sep tieng henrei ngiem da ka jing kermen ngiem ha ka jing kermen habang ipe ka perhai ido jing kermen
larang ipet ya kamariang haka jinglong kesuj beneng iduk jingkermen Henry habangi im kum ki banget habangi kmi lenti ke jingwan Jisu ngi don ka jingkermen kabaar pade kaketien kabau Jisu penen kam hawong lada kum ki banget ngilong de belong watchful lada ngi de ban pet kmi ye baro pet iki dakisin long ki break be champang ki bastan haba pi pet iki pet kmi ya ki but tong sekren biang hakata kita yo banwan ngin sepet hakata kita yo banwan pelengin pet u tau 666 mah ngin pet ka idea jung tau microchips kumno kan kata akis ngi bakhado nang tang ngin pet ka tu kan isu kidak jong kejing bangi im hakita kisngi ki bakhado kita ki end times ka bangi ong ti syo bangin penkut lada dan bakwa ban keli jing keli lani banongi dan oke mendan mah tita ti habangi shopping ini duai ini penkut lang ngaskwa ban su review ke bangi la batai ngasdang ra bang batai ya ke ya ka understanding of history mah kum ngi ki ba ka Bible ka batai ngi history long linear kanan ke jing sedang kan sedan ka jing kut rumah nang tak itu ki kentien lightly kentien ki wa penen kam haba keren sepang jing wan arsin ke jung Jisu haga kentien ke jung blai to ong lightly gitu number 1 parusia mo kata ke jing wan kis usim kabaar apokalipsis kanon ke jing penpau kanon kata ke veil ban lao kabalai Epiphania kata kebut ban appear baun sapau hakmat jongi baro nang tangi pe ya ka rukom kumnu unwan ujisu ma kumnu to Jisu unwan hakanu ka rukom bau Jisu unwan bat nge pedru ya kanika balei don kam bonwan arsin namaru Jisu na lo kading penau long la pendam bat kumjuru ngilai pe katukan niru ya kitu ki dak kisin syabau Jisun wan bahwa pet iki dak kisin kilong kisai bah bangi im hakis ngi ki ba khado ngiem hakis ngi ki ba khado tito blen ker khuingi ngini don dakanika mas pre ngini duai lang mo kanika por kawe ngi di ban aingu yu blei bangi kum ki banget ngi don kanika jengkermen ya ka jingwan arsin ke jung Jisu kabaar ngin duai rubu blei un pen scam yangi kenang benginum sya ya lam bakla kumung ong mene kijing hikai bakla kilanang roy kilanang kieu gini singi ba nginum sya ya lam bakla kabalai ngi ben duai lade ngino atra ya rap yangi bengin long kijing syai kenang syuabun wanu Jisu bagi bang it batonjungi bah jan kijongi bat kumjur ki parlok bengi itu ngila ban ya tho spau Jisu ba makiru kindon kenika jingkermen jong ke jing mipan kindon ke jingkermen habu Jisu wan un rong no engi bandon rengkat lang badu tingin duai bu blen kerku engi un lam engi bonong pensai engi te ngin duai ru nam tak jing seng samla bu blen nang kerku nang pen klan nang nang roy nang la ban trei ya ke bu blei u a engi kumolong mene uwan ban bisar te wat ngi banget ru ngin sa bisar beliau keli ke ibu pilale hadin ke jing kelak bamun hadin bepilatip yo try titong ini duai lang tong ni yang ini duai lang ma tong ni yang atrai bu blei jungi bab lengi ai ngu yeme kan ka pon ai ngu ka tin ka basai ke jong me atrai nyai ngu ka jing kermen ka pengidan hami atrai Jisu ye ka jing kermen ka ba im om ka ba ya ba me men wan pat si pan wan sha ye lagi jong me men wan pat si atrai man pen im ye ngi atrai ban pelaj no ye ngi na ka pop ni atrai Jisu wala ngi im ka perthai ka ba du jing kermen ngi im ka perthai ka bom dan jing kermen Henry tu isnei tu hikai tu
tu ya lam yang ia try bagi nang la sya banang kat kumman ke jome kerku dan kat bagi jing sek samla try ya lam ma try bagi nang la ban syakri hok ya ka kam ke bala ben shet haki try ji subi ya lam ya rab yang ngi we pi we bagi long ke jing sya ya try ha ke jing ke jome ya ingu ibi ko try jing kai na ka tin ke jome kerku no ben sya yang ngi pun scam ni jing ke jome ni ni por ki ba e kata por ki janjar por ki bedum ai ke jing shy pun scam ni dia rap yang ni ngin long ke jing shy ngin ai ngin long ke jing kermen ni ki we pan ki bedu jing kermen ni IT la di semi tinju jisung duai amen.